हेलो फ्रेंड्स आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे सहायता राशि वार्षिक 6000 टका लेखा पाइबा चाहूँगी और आपने फर्म टी एप्लाय करने चाहूँगी ताले केमिति आप निर्भुल भाव में आपंकर फर्म टी एप्लाय करेंगे समस्त डिटेल्स मुझे आपको वीडियो माध्यम पूरा लाइव प्रोसेस कर जनईदेवी जहाँफल प्रति स्टेप को भाव में बुझीपारे और घरे बसी निज फर्म को आपने एप्लाय करेंगे और आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को नहीं जदि चिंतित था ताले मध्य मुझे आपको वीडियो माध्यम जनईदेवी कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जब देवा टाइम आसो आप कौन करेंगे तेज डिटेल्स जानापी भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ और यही इनफर्मेटिव वीडियो देखापी चाहूँगी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल जो आम चैनल वीडियो अपडेट हो आपने सर्वप्रथम जानीपारे तेज चलतु आज भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स ये हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in आपण मैंने निज मोबाइल बा कंप्यूटर गूगल सर्च करी वेबसाइट को आसीपारे ना भिडियो डिस्क्रिप्शन यार लिंक दे देती आप सेठारे क्लिक कर डायरेक्ट वेबसाइट को आसीपारे। देखो वेबसाइट को आसीजा दिखाई फार्मर्स कर्नर रे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो जदि आप पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करने चाहूँगी ताले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं क्लिक कर दिंतु। एठारे क्लिक करापर देखो आपंकर यही टाइप एक आसो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो एठार आप जदि जड़े रूराल फार्मर होते ताले रूराल फार्मर रजिस्ट्रेशन एठारे क्लिक करेंगे। जदि आप उर्बन फार्मर होते ताले उर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करेंगे। तो एठारे क्लिक करापर एवं रही एंटर आधार नंबर। तो आपंकर आधार नंबर टी एठारे भल भाव में दे दिंतु। आधार नंबर टी भूल करेंगे ना। आधार नंबर टी भल भाव में दे सारापर एठार रही मोबाइल नंबर। तो आपंकर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक रही से मोबाइल नंबर टी एठारे भल भाव में दे दिंतु। मोबाइल नंबर टी दे सारापर एवं रही देखो स्टेट सिलेक्ट स्टेट रे क्लिक कर एठार ओडिशा को सिलेक्ट कर दिंतु। एवं आपको कैप्चा कोड दिखाई कैप्चा कोड जमीती आपको कैपिटाल लेटर स्मॉल लेटर और नंबर आपको दी जाइए सेमिति ही एठारे कैप्चा कोड टी ठीक भाव में दिंतु। एवं आपने गेट ओटीपी उपर क्लिक कर दिंतु। तो एठारे क्लिक करापर आपणकर जो मोबाइल नंबर एठारे देइचंती से मोबाइल नंबर को 4 डिजिट्र ओटीपी जीव। तो से ओटीपी को एठारे भल भाव में दे दिंतु। ओटीपी दे सारापर एठारे देखो आपको आउ एक कैप्चा कोड रही। तो से कैप्चा कोड टी भल भाव में दिंतु। जमीती स्मॉल लेटर कैपिटाल लेटर नंबर जहाँ भी जाइए सेमिति ही एठारे दिंतु। एवं आपने सबमिट बटन उपर क्लिक कर दिंतु। तो एठारे क्लिक कले आपंकर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक रही से मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव। तो प्रथम एठारे जो कैप्चा कोड टी आपको दी जाइए से कैप्चा कोड टी भल भाव में दिंतु। कैप्चा कोड देवा टाइम आपने भूल करेंगे ना ना नेक्स्ट प्रोसेस को एठारे जाइपारे ना। तो कैप्चा कोड भल भाव में दे सारापर एवं रही ओटीपी। तो आपंकर जो मोबाइल नंबर को ओटीपी जाइए तो से ओटीपी को एठारे भल भाव में दे दिंतु जहाँकि 6 डिजिट्र ओटीपी जीव। जदि ओटीपी न जाए ताले रिसेंट ओटीपी करेंगे। ओटीपी दे सारापर एवं वेरीफाई आधार ओटीपी उपर क्लिक कर दिंतु। तो एबे देखो आपंकर एमती पूरा फॉर्म टी आसीज एठार आपंकर रही फास्ट हूँ स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट हो सारी एवं रही डिस्ट्रिक्ट। तो एठारे क्लिक करी आपंकर जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट होता एठार आपने सिलेक्ट करनियंतु। सिलेक्ट कर सारापर एवं रही सब डिस्ट्रिक्ट। तो सब डिस्ट्रिक्ट आपंकर जहाँ होता आपंकर जहाँ पुलिस स्टेशन रोचे आपने सब डिस्ट्रिक्ट अनुसार एठार आपंकर फाइंड करेंगे ताठार दे दिंतु। एवं रही आपंकर ब्लॉक। तो ब्लॉक आपंकर जहाँ भी होता आपंकर शो करदेव। तो आपंकर ब्लॉक को दिंतु। एवं ब्लॉक अनुसार आपंकर विलेज लिस्ट आसीज। जदि आप सब डिस्ट्रिक्ट भूल थाए ताले एठार आपंकर विलेज नेम आसब ना। तेणु सब डिस्ट्रिक्ट को भल भाव देवापर आपने विलेज को चेक करूँ। तो एबे आपंकर फार्मर पर्सनल डिटेल्स एथिरे आपंकर फार्मर नेम ऑटोमेटिक आसी सारी ता सहित आपंकर जेंडर शो करदेव। एबे रही कैटेगरी। तो आपंकर जनरल कि एसटी कि एससी जहाँ भी आपंकर कास्ट होतार आपने सिलेक्ट कर दिंतु। एबे रही देखो फार्मर टाइप एठारे सिलेक्ट फार्मर टाइप रे क्लिक करी स्मॉल 1 to 2 हेक्टर ताहाको आपने सिलेक्ट करंतु। एबे रही देखो सिलेक्ट आईडी टाइप एठारे आपंकर आधार कार्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रही और टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ रे आपंकर आधार कार्ड मध्य सिलेक्ट हो रही। तो आपंकर आधार कार्ड अनुसार जहाँ भी आपंकर आधार नंबर मोबाइल नंबर आपंकर एड्रेस जहाँ भी एठारे ऑटोमेटिक आसूची आपण माने याको रहिया पई दियंतु एठारे चेंज करि परिबे नाही। एबे रही देखो आपंकर पिन कोड मध्य एठारे आसी जाइछि। एबे रही आपंकर फादर मदर और हजबैंड नेम ताहाको एठारे भल भाव दियंतु। जदि कौनसी महिला नेम रे अप्लाई करूछंती ताले एठारे निहाती भावे हजबैंड नेम टी को देबे। तो एबे आपंकर फादर्स नेम और मदर्स नेम बा हजबैंड नेम दे दियंतु। एबे रही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देखो आपंकर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी एठारे किछि भी मैंडेटरी नाही। जदि आपण माने आपन लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जानिचंती
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠାରେ କିଛି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ରହିଛି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରହିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଭେରିଫାଇ ଆସିସାରିଥିବ। ଏବେ ରହିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ PM କିଷାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓନରସିପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ ଜଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ପଟାଟିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସିଙ୍ଗଲ କି ଜଏଣ୍ଟ ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼୍ ବଟନ୍, এইଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଖାତା ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖସଡ଼ା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏରିଆ ଇନ୍ ହେକ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିଟି ବିଫୋର୍ 1/2/2019ରୁ କି ଆଫ୍ଟର 1/2/2019ରୁ ତାହାଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ପଟ୍ଟାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କ'ଣ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଆପଣମାନେ ଜମିଟି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ରେ ହେଇଛି, ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି କି କେହି ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ତାଠାରେ ଦେବେ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡେଟ୍ ଭେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଲେଖା ଥିବ ତାଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ବଟନ୍, ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏଡ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଏଠାରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡିଲିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟାଟି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜମିର ପଟ୍ଟାଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଦେବେ ଓ 200 KB ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ସାଇଜ୍ଟି ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ୟୋର୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପ୍ଲାଇର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ତ এইଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ତ এই ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫାର୍ମର ଓର୍ CSE ଫାର୍ମର, ତ এইଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଭୁଲ କଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରାଇବନି, ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶୋ କରିଦେବ। ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବା ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତ এই ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା PM କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ଯାହା ବି ରହିଛି 6000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।